ओ भाई मुझे कहते हैं राधा कृष्ण को कोई राधा कृष्ण रासो लीला कृष्ण निकुंज मनाई से कुदारो तरा करती से स्वामी आती कृष्ण राधा को कथा देते देख होली जुगे मुझ को रात होली तुम्हें हां মনৰ তুজনা নে হাতে আমাদের কথা বলে বলে বহুত বড় আমরা লোকে শোনাবো আর উল্টা কথা বলতে না মোর গুরুর কথা কইতে আরে বর্তমান যাও সেবা তো তান্ত্রিক তো করো তুমি হ্যাঁ অনেক কা বিবেক আর অনেক কা নাম এ বাবু তুই পয়লা ইটা শুনে পড়তো দিন কমটা আর তারপরে সে গুরু মানকে বামু এনি আমারটা গুরু মান যদি আরে আল্লাহ দা এক্সপায়ার মিসবিহেভ মতে দিলে ভাল লাগে বলছো মুই বলি আগে সিয়ারে গুটে রিঙ্কু ইয়ারে গুটে রিঙ্কু বলি নাই সে রিঙ্কু তলে আছে আর ই রিঙ্কু উপরে আছে তোতেই তোমার কীর্তন করমান মাননা কীর্তন করছো মুই যদি গীত গাবি তো সারা পোলা ছিড়ে গিলি পোলাবো তুমি বুঝলো আরে রিঙ্কু ভিতরে বসো দেবা মাইগা বলে কথা নি কো মনোরঞ্জন দিও বলছো এ বাবু মনোরঞ্জন নাই এটি যেতে ভাই প্রেম চাই আরে আচ্ছা सुखी कहा गए तो तुम लोहर का अपने स्पीड पुश कर था तो ध्यान के लिए जेल का लोहर को चल गया पुलिस के जगह को मुंह से बोले सुनो तो लगी सुजबो कहते बुझाबो कहते अच्छा
আর ধরি করে কীর্তন করো বলেন না ভাই আপনি কিছু भी कहा तो पंडाल ऊपर ফেলছে আর গুরুকে ডাক বলতে গুরু कीर्तन अंदर नहीं है क्या कीर्तन बातों में तो कहने मजा नहीं लगे बिल्कुल ये तो बिल्कुल डाक करना डाक करना बहुत फांगड़ करना ये सुनो तो हमारे कीर्तन का सुनाइयो हाँ कीर्तन जरूर नहीं रहा आगे सुनो हो हाँ पैसा सीने तुम्हें न हो हाँ लेकिन फटुर के हिट वाले तुम्हारा काम तुम्हारा दुई बजे जाना पड़ो तुम्हारा सुई तो फटुर जो दिन हिट वाले कोई ना कोई हाँ जी बोलो जी अच्छा पाइली काई मन देवी मुकाई जदि भाग्य रे नथिलु मोरा काई कलु मते निजर अच्छा काई कलु मते निजर कहूले हमर भावांतर का सुनाव छी मैं कहू ना प्रथम खाली पूजा केना करवाई जना बोल हे नी नाही
ନାଇଁ ନା ମୋର ମନେ ଲାଗୁଛି ଉପରେ actually ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଲୋକ ପଇସା রাধাଙ୍କୁ କଥାରେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଯେନ୍ ଚିନ୍ତା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ ସେଇଟା ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ହ্যাঁ আর সেটা কলিযুগের পূর্ণ করছন ভাই আলোচনা করছন যেমন জানলে যাই আজ এবারে মতে বের করে গেছে যে কলিযুগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জগতে কিন্তু ইহা পরে প্রবেশ না ঘর করবে এই পাগল পাগল জগতে কলিযুগে কলি রাজা কি করছন হ্যাঁ বাপ ঘরে বসু কি হেলা হ্যাঁ কি করে